እግዚአብሔር አምላኸይ ምስጋና ክብሪ ዕቤት ስግደት ንስምካ ይኹን እግዚአብሔር አምላኸየ ስኻ ሰናይኻ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ቅዱስ አቦ መንፈስካ ክድግፈኒ ግላኻ ኣብ ቅድሜኻ ደው ኢሉ ኣሎ ስትግፈኒ ትሕግዘኒ ኣቀዲመ መስግነካ እትፈትዎ ወድኻ ብስም ኢየሱስ አሜን እዚዩ ወንጌል ሰላም መላእ ዓለም አገልግሎት ወንጌል ሰላም ወንጌል ብስራት እዩ ንየማን ጸጋም ንነይ ዘይብል ጽሩዕ ዕላማ ዝሓዘ 1 million souls for Christ. One soul in one nation at a time, anywhere in any place, at any cost and sacrifice. Visible, صنع, دلدل, مرحو, تمسرته, ministry, EU, كبري, نسمو, يخون. نايلو ميل اختار استي, أستات لعلي سلستور حيز وسده, فريها እግዚአብሔር ፍርሃተ እግዚአብሔር ሓለፋ ሁሉ እዚኣ እንተዚ ሃልያትካ እዚኣ እንተዚ ሃልያትኪ እዚኣ انت زي هالياتني كالي خلو بلاش كنتو زيا نايطبب كله مجمرتا ناي فلطت كله مجمرتا ناي مستوعل كله مجمرتا نا هيوت تمرح تا هيوت ويتنا يسوس سلازي أبزح حالة فسمون مالت 275 نقطات رئينا خاب نجمر جميرنا مالتي كاب قداماي كفال كساب مبل 35 كفال أبنوس وكف فيديو كليب 5 نقطات نرئي اللونا لومي أمبل ساهدشن كفال كاب 276 كساب 280 5 نقطات كرئي إنا سلازي أبزا حالة فسمون ناي كريستنا ملكعي مالتي غلطة ناي فريحة እግዚአብሔር ፍርሃተ እግዚአብሔር መለክዕ እንታይ እዩ እንታይ መለልዩ ኢልና ዛ ሕቶ እዚኣ ብምሕታት 4 ነገራት ምስተቀስና እዚአን 4 ዝተቀስናየን መለለይ ፍርሃተ እግዚአብሔር መለክዒ ፍርሃተ እግዚአብሔር ከም ዘይኾና ሪና تحامشيت جن نسهم زخونت تنقدمت 4 تقدميتي صبو صف مسكراباتا استخدنا وي نوح قميص الباس ناي كهنت عبي مسقل زغبره قس يلو أبيت مقدس آتيو سلسالمة إزيو ناي فرحة እግዚአብሔር مللي كم زي كونه صبوق خون خل جناخ إزي صبوق قراباتها صبوق صوف صبوق قميص تخدينهم دحر معصو كالي هيوت زنبرو سلازلو
أبزن حمشت عمتات وحيلات أبيت أملاك خمزة لو كندي أقات إيموني كمون منو معلتي مجو خيبلعه اخل خيبلعه سلوس أمه أجيون فرحة إجزابير من اللي كم زي كون رينا هنا دحراي مجابي خون باستري خون كشي خون دياقون بعبي مايكروفون سلسبخه عاولو ذكر مسبك سلسبخه أجيون فرحة إجزابير من اللي كم زي كونه كم أون هرابعيتي 20 مبان حيزو بزح سلد حيزو نابيت مقرس لزمصه أزيون مللي كم زي كونه تا ملليت كنا كم مكب معرف 10 تخلت 10 تبقيسنا ناي كله مودعتا نرأى مسبلة صحفي نزق فرحيو تاي مالت كايو رئينا كم بعل إيوب كاب إكيز رحاقو كاب كفأز رحاقو بغن عنا زملالسو برهان زملالسو زي آية تاناي فراتك زايبهر ملاليت رئينا بعل يوسفون نئزقز فرح سب بزربا يكونن بقبري رئينا نهميا حنانيا نوح سمعون وزر شفرة وزر بقى كمي زبالة هيوت كم زنبرو أب هيوتهم فرحة إجزابير بخمي كم تقلص لومي فرحة إجزابير أب إلتاوي من نبابرونا أب جلاتيا معرف حمشته كاف فقدي 10 شعات كساب إسران حدن قبر سجا جهود يولو سلزي حمشته نجارات نلومي كنزارة بندري نجارات لون أب هيوتكا فرحة إجزابير كندي كم زلوا إزي بزي خاتفتن تقدميتي قبر سجا جهودي مسبرو منزرنا يولو مالت كاب قال كيدان وصا زغبر سغاوي ركب ازيو فرات እግዚአብሔር ከብዜ በልካ ይገልጽ ከመውር ዲሉ رخصت ይብሎ ብናይ ግሪክ ቋንቋ ፖሮኒያ ይብሎ ማለት ቅድመ ሓዳር ድሕሪ ሓዳር ዝግበር ኩሉ ስጋዊ رخصت ፖርኖግራፊክ የተረፈ እዚው رخصت ይብሎ እዚውን ፍርሃት እግዚአብሔር ከምዚ ይብልካ ኣብ ልብኻ ውሽጥኻ ከምዚ ይልቦ يري وردي اللماني عبداني ولو ناهيوت ملكعي مرقص زيبولو مورال زيبولو فانون زخيد منفساوي دهلت منفساوي متحال عبداني ولو فانون زخده هيوت مورال كامباس يبلو فراك زابير يلن قصيلو عملو خطاوت يبل اذا عملو خطاوت في اللاي حزبنا بزي افلطو اهو سي 4 حزبي بزي فلط اطف يلنا
ካብቲ ኣብ መስቀል ዝሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኡ ወፃእ ብስም መላእኽቲ ብስም ጻድቃን ዝኾነ ይኹን ጸሎት ይኹን ኣምልኾ ዝቐርብ ኩሉ እዚ ኣምልኾ ጣዖት ይበሃል። ምክንያቱም ኣነ ቀናኤ ዝበለ እግዚአብሔር ቀና ኣምላኽ ኢሉ ኣብ ሰዓት 34 ፍቕዲ 14 ባዕሉ እግዚአብሔር ዛሪቡ ጎይታ ኢየሱስ ናብ ምድሪ ምስ መጸ ብፍላይ ሰለስተ ነገራት ንጹር ገይርዎን እዩ። ንጹር ተቐዳመይቲ ምድሓን ሰብ ከመይ ገይሩ ከም ዝድሕን ናብ መንግስቲ ሰማያት ከመይ ኢሉ ከም ዝኣቱ ንጽርት ገይርዋ ባዕሉ መጺኡ። ተኻልኤቲ ኣምልኾ ንመን ከም ዝግባእ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል እታ ሳምራዊ ሰበይቲ ትመሲሕ ምስ መጸ ክገልጸልና እዩ። እዎ ኣነ ጽቡቕ ኣለኺ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ዘምልኽዎን ብሓቅን መንፈስ እዩ። ንስኻትኩም ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ኢኹም ክስገድ ትብልዎ ኣይፋልክን ካብ ሕጂ ነጆ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘምልኽዎ ብሓቅን መንፈስን እዩ እሞ ኣብ ኢየሩሳሌም ጥራይ ኣይኮነን ኢሉ ብዛዕባ ኣምልኾ ክነግራ ከሎ እታ ሳልሰይቲ ብዛዕባ ጸሎት ከመልካ ናብ እግዚአብሔር ከም ዝጽሊ ምክንያቱም ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሰባት ዝጽልሉ ስም እከለ ስም ክርስቶ ስም እናጸውዑ ጎይታ ኢየሱስ ግን ነዛ ሕቶ እዚኣ ከይትድገም ሰብ ከይዋኻዕ ብስመይ ናብ ኣቦ ጸልዩ ብስመይ ናብ መን ናብ ኣቦ ንሱ እዩ ኣብ መስቀል ዝሞተ ብቑዕ ዝኾነ ንሱ እዩ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባትን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ጠልጠል ዝበላ መስቀል ንሱ እዩ ብስሙ ፀዊዕኻ እግዚአብሔር ኣቦ ክሰምዓካ ዝኽእል ካብ ስሙ ወፃእ ጸሎት ዘበለ ኩሉ ኣብ ቅድሚ ሰማይ ተቐባልነት የብሉን። ብስመይ ተጸሊኹም ብስመይ እዚኣ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 15 16 ንጹር ገይርዋ ኸይዱ። ስለዚ ታራብዒቲ ጥንቆላ ይብሎ ናብ ጠንቋል ምኻድ ብፍንጃል ጌርካ ምጥንቋል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፉንፉን እዩ። እዚዩ ኣብ ቅድሚ ትልኡል ገበን እዩ። ስለዚ ፍርሃተ እግዚአብሔር ኣብ ገላትያ ተጻሒፉ ዘሎ ኣብ ቅድሜኻ ምንዝርና ርኽሰት ዕብዳን ኣምልኾ ጣዖት ጥንቆላ እዚዩ ከመልካ ከም ተሓልፎ ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ልብኻ ክመልእ ከሎ እዩ። ስለዚ ምናልባሽ በሰዓት እዚ ህይወትካ ዝዛረቦ ዘለኹ ዘረባ ብዛዕባ ምንዝርና ድሃ የብልካን
ከባቢኻ ምንዝርና ልሙድዩ ርክሰት ልሙድዩ ዕብዳን ልኽጣዖት ጥንቆላ ከም ባህሊ ኮይኑ ሓወየ ሓፍተይ ክቡራት ሰማዕተይ ፍርሃተ እግዚአብሔር ክህልወካ ከሎ እዚ ቦታ ይብሉን ስለዚ ዝሓለፈ ህይወትካ ሓሊፍ እዩ ካብዛ ሎማዓንቲ ዝመጽእ ህይወትካ ንኣምላኽ ፈሪኻ ክትነብር ንእዝጊ ፈሪኻ ክትነብር ከም በዓል ኢዮብ ካብ እከይ ዝረሓቁ ካብ ክፉእ ዝረሓቁ ብቕንዕና ዝነበሩ ብመንገዲ ብርሃን ተመላለሱ ምስ ግብሪ ጸልማት ግደ ዘይነበሮም ከም በዓል ዮሴፍ ኣነ ንእዝጊ ፈሪሐ ኢሉ ተባዕት ክዛረብ ከሎ ብግብሪ ድማ ርኢና ከምኡውን ነህምያ ሓናንያ እዚኣቶም ንእዝጊ ፈሪሖም ዝሓለፉ ሰባት እዩ እሞ ሓወየ ዝሓለፈ ኣምላኽ ይቕረ ክብለልካ ሓድሽ ህይወት ክበካ ሓድሽ ምዕራፍ ክትጅምር መጀመርታ ትወስዶ ስጉምቲ ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ምምላስ እዚኣ ዋላ ሓደ ሰብ ዕሽሽሉ ክሓልፋ ይኽእልኒ ነብስ ወከፍ ብንስሓ እዩ ናብ ኣምላኽ ዝመለስ በዲለካ ኣለኹ ይቕረበለለይ ምሕረት ገበረለይ ደንግጸለይ ስለዚ ዝሓፃር ጸሎት ምሳይ ሓቢርካ ጸሊ ብርክ ክበል ትኽእልካ ዕዳ እኳ ናብ ሰማይ ዘርግሕ ወየሱስ ኣብ ቅድሜኻ ንቐርብ ኣሎና ብሓይኣተይን በለለይ ድማ ይእመን ደንግጸለይ ምሕረትካ ኣባይ ይዕዘዝ ወየሱስ ስለክትብላ መስቀል ሞይትካ ወጎይታ ኣነ ግን ካልእ ህይወት ነብር ኣለኹ ወጎይታ ደንግጸለይ ሎሚ ክስዕበካ ወሲነ ኣለኹ ብርሃን ክመላልስ ወሲነ ኣለኹ ንዓና ኣብ ህይወተይ ወየሱስ ምሕረት ገበረለይ ሓድሽ ህይወት ሃበኒ መንፈስካ ይደግፈኒ ብብርሃን ክመላለስ የመስግነካ ኣለኹ ስለይ ኣብ መስቀል ስለሞትካለይ ስማዕ ሓወየ ሓፍተይ ክቡራት ሰማዕተይ ጽሎ ጸሊኻ ዶ ጽቡቕ ጌርካ የሱስ ዕርፊ ኣብ ኢዱ ሒዙ ድሕሪ ጥመት ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይበቅዕን በለ መስቀል ተሰኪሙ ዘይስዕበኒ ንዓይ ብቑዕ ኣይኮነን መስቀል ሓሰር መከራ ጸርፊ ውርደት ስቃይ ዝሓዘ እዩ ኣብ ክንዳይን ኣብ ክንዳኻን ክብል ኣብ መስቀል ተሳቀየ ተመራር መስዋዕት ተኸፈለ ሰባት ኣባጨውሉ ገሊኦም ጡፍ በሉ ብዘንግርእሱ ሃረምዎ ዝኹሉ ገይሩ ሞተ ድሕሪ 3 መዓልቲ ብክብሪ ተስዐ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 10 ክሳብ 12 ቶም ሐዋርያት ናብ ሰማይ ክጥምቱ ከለው ክዓርግ ከሎ ሃንደበት መላእኽቲ ተገይጾም ኣቱም ሰብ ገሊላን ንምንታይ ኢኹም ኣብኡ ደው ኢልኩም ናብ ሰማይ አንቃዓርድኩም ጥምት ዘለኹም ከምቲ ሕጂ ናብ ሰማይ ክዓርግ ዝረኣኹሞ ከምኡ እውን ተመሊሹ ክመጽእ እዩ በልዎም ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማና ኣቦ ተቐመጠ ተመሊሹ ድማ ክመጽእ እዩ ጌታ ኢየሱስ ንዮሐንስ ክነግሮ ከሎ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 3:11 ራእይ ዮሐንስ 22 ፍቅዲ 10 ክሳብ 12 22 እነሆ ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ በለ ቀልጢፉ ይመጽእ ኣሎ ደወል ክድወል መለኸት ክንፋሕ ኣብ መጨረሽታ
ምዕራፍ ኣሎና ዓለምና ራእያናዊት ኸዳላ ታ ግዜ ተወዲኣ እያ ስለዚ ኣሳር ኢየሱስ ሰዓቦ ከምቲ ንግሆን ቀትርን እሸትን ንስጋኻ እንጀራ ትበልዕ ንመንፈስካን ነፍስኻን ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል እዝጊ ብላዕ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 6:33 ዘን ቃላት እዚኣተን መንፈስን ህይወትን እየን በለ ከምኡ እውን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4:4 ሰብ ብእንጀራ ጥራይ ኣይነብርን ካብ ቃል ካብ ኣፍ ካብ እዝጊ ዝወፅእ ካብ ቃሉ ብቃሉ ዳ እምበር ካብ እዝጊ ዝወፅእ ቃል ዳ እምበር ብማን ጥራይ ኣይነብርን እዩ ብጣይታ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ካልኣይ ናብ እግዚኣብሔር ጸሊ ብወዱ ብኢየሱስ ብርክልካ ናብ ኣምላኽ ጸሊ ምናልባሽ ሓሚምካ ዝደቀስካ ብቃንዛ ሳቀ ዘለኻ ኣብ ውሽጥኻ ሕማም ዘሎ ወይ ብኤችኣይቪ ወይ ብካንሰር ዝኾነ ውሽጥኻ መልሲ ይረኸብካሉ መጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር እዩ ኣብ 15:26 ኣነ እግዚአብሔር ኣምላክካ ይብለና ፈዋሲኻ ኣምላኽ እየ ከምኡውን ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5:14 ክሳብ 16 ንሕድና ክንጽሊ ክንፍወስ ይምዕደና ኣነዓኻ ጽሊ ንስኻ ድማ ንዓይ ትጽሊ ትፈዋስ መን እዩ ልኡል ኣምላኽ እቲ ኣብ መስቀል ዝሞተ ኢየሱስ ይፈዋሲ ሰው ኣይኮነን እሞ እዳውካ ዘርካያ ቅርብ በል ናብ ቴሌቪዥን ወእግዚአብሔር ኣምላኸኒ ንዓኻ ኣሜነይ እዳወይ ዝርግሐን ኣለኹ ወጎይታ ኢየሱሰይ ከምታ ኢየሩሳሌም ይሁዳ ሰማርያ ዝገበርካዮ ኣብ ከተማና ክትገብር ይልምነካ ኣለኹ ነተፋሕ ዝበለ ህዝቢ ምስ ረኣኻዮ ደንገጽካ ኣሎ ራራሕካ ኣሎ ወልምነካ ኣለኹ ንህዝብና ክድንግጸሉ በሰዓት እዙ ሕማም ዘበለ ጸባ ዘበለ ጭንቂ ዘበለ ብስም ኢየሱስ ጠስሚ ኣብ ሓዊ ዝመክኽ ብስም ኢየሱስ ምኽኽ ሓውይ ሕወ ሓፍተይ ሕወይ ቆለውዕ ሕወዩ ጸልማት ዘበለ ብስም ኢየሱስ ተኣለ ብርሃን ኣምላኽ ናብ ገዛኹም ይእቶ ብርሃን ኣምላኽ ናብ ገዛኺ ይእቶ ወጎይታ ኢየሱሰይ የመስክነካ ይባርኸካ ኣለኹ ለምውን ኣብ ዘመንና ሕያው ከም ዝኾንካ ዝወለዶ እዙይ ይፍለጥ ክብሪ ይበካ ኣለኹ የመስክነካ ኣለኹ ኤችኣይቪ ብስም ኢየሱስ ሓወየ ሕወ ናጻኹን ሓፍተይ ናጻኹኒ ርእሲ ሕማም ብስም ኢየሱስ ተኣለ ሓፍተይ ናጻኹኒ ሕወይ ብስም ኢየሱስ ሓዳር ናብ ፍትሕ ዘምርሕ ዘሎ ብስም ኢየሱስ ኣብ መንጎኹም ምርዳእ ይኹን ብስም ኢየሱስ ምፍላይ ዘበለ ቆልዑ ፋሕ ዘብል ኩሉ ብስም ኢየሱስ ደው ይበል ጎይታ ኢየሱሰይ የመስክነካ ይባርኸካ ኣለኹ ክብሪ ንዓኻ ይበካ ኣለኹ ስማዕ ሓወየ ኣፍካ ኸፈት እሞ ንኣምላኽ ኣመስግን እዩ ኣፍካ ኸፈት እሞ ንኣምላኽ ኣመስግን እዩ ንስኺ ሓንቲ ስጉምቲ ትወስድ ከለኻ ንሱ ድማ 7 ስጉምቲ ይወስድ ንምንታይ ሰናይ ጥዑም ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብኸመይ ንፈልጦ ተቐዳሜቲ ወዱ ኣብ መስቀል እሕሊፉ ስለ ዝሃቦ ክሳብ ሞት ኣይናሓፎን ሮሜ 8:32 ወዱ እኳ ዘይናሓፎስ
ንምንታይ ኩሉ ዘይበልና ይብለና ወዱ ኣብ መስቀል ተመራር መስዋዕቲ ክኸፍል ሕሊፉ ሃቦ ከምኡ ድማ ግብረ ሐዋርያት 10:38 ኢየሱስ በዓሉ መጽኡ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ እንዳዛወረ ጽቡቕ እንዳገበረ ይኸሮ ጽቡቕ እንዳገበረ ጽቡቕ ምግባሩ ልማድ እዩ ከምኡውን ኣብ ወንጌል ማርቆስ 7:7 ከም ህዝቢ ሓለፋ ተገረሙ ይብለና ኩሉ ጽቡቕ ገበሮ ኩሉ ደሓን ገበሮ እዚ ክገብር ዝኽእል ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ እዩ ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጡ ዘሎ ደቂ ሰባት ተዋህቦ ሕያብ ዝኾነ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ እሙን ሞ ብዛዝም ኣለኹ ኣብ ቀጻለይ ፍርሃተ እግዚአብሔር መበል 7 ክፋል እስካብ ንራኸብ ደሓን ኩን ባባይ يسقان نفسي كقد ما يحلفوا من قدي مدلدو سرحي سريحوا بزقرم قبلو نعف كل قليل يلا تقمو دلايو كقبل كالكلمة نالو خفيلو سعادة نفسي كم لخوينتي زموت الله دمو خفيلو استبجوا نفسي